अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 12वीं जमात की उर्दू की नई किताब गुलजार उर्दू का सबक है शमने की ता क़यामत। इसकी वजाहत पढ़ेंगे। इसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर असलम फ़रग़ी और ये सबक इनकी किताब गुलदस्ता अहबाब से माखूज़ है। तारुफ़ मुसन्निफ़ पाकिस्तान के नामवर उर्दू नक्काद, मुहक्किक, शायर, साबिक़ प्रोफ़ेसर और चेयरमैन शोबे उर्दू और साबिक़ रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी डॉक्टर असलम फ़रग़ी की पैदाइश 23 अक्टूबर 1923 में हुई। तालीम से फ़ारिग़ होने के बाद वो दर्स व तदरीस से मुंसलिक हो गए। उनका शुमार मुल्क के मुमताज़ दानिश्वरों में होता था। वो उस्ताद, शायर, नसर निगार, मुहक्किक, नक्काद, बच्चों के अदीब और मुमताज़ ब्रॉडकास्टर की हैसियत से जाने पहचाने जाते हैं। रेडियो के लिए फ़ीचर, ड्रामे और तकरीरें लिखी। फ़रग़ी साहब औलिया कराम से गैर मामूली अक़ीदत रखते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हैं, जिनके बारे में उन्होंने 6 किताबें लिखी। उन्होंने बच्चों के लिए भी लातादाद किताबें लिखी। इनकी वफ़ात 15 जून 2016 को हुई। उनकी तसनीफ़ में गुलदस्ता अहबाब, आंगन में सितारे, लाल सब्ज़ कबूतरों की छतरी, फ़रीदो फ़र्दो फ़रीद, दबिस्तान निज़ाम, बच्चों के सुल्तान जी, बच्चों के रंगारंग अमीर खुसरो, बच्चों के मिर्ज़ा गालिब, बज़्म शाहिद वग़ैरह उनकी तसनीफ़ में शामिल हैं। शमने की ता क़यामत मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब का, जो एक सूफ़ी शायर थे, उनका फ़ारसी कलाम है। इसी कलाम को इस्तेमाल करते हुए इस सबक का उन्वान दिया गया है। ये एक शेर है, इस शेर को भी मैं पढ़ देती हूँ। कि चमने की ता क़यामत गुल ओ बार बादा, सन में के हर जमालिश दो जहां निसार बादा। इस शेर के मायने हैं उर्दू में, ऐसा चमन के ता क़यामत उसमें फूल और बहार रहे, ऐसा सनम कि उसके जमाल पर दोनों जहां निसार हो। इस सबक फ़ारसी कलाम का नाम क्यों दिया गया है, ये सबक सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सबक पढ़ना शुरू करते हैं। 1950 में मुझे शौक़ हुआ कि उर्दू में भी एमए किया जाए। उस ज़माने में एमए की तदरीस यानी एमए की जो तालीम थी या एजुकेशन थी, कॉलेजों में होती थी। यूनिवर्सिटी में कोई इंतज़ाम नहीं था। उर्दू कॉलेज का शोबा उर्दू असातिज़ा के एतबार से बड़ा शानदार था। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान साहब सदर शोबा थे। मैंने एक ऐसे दोस्त थे जो डॉक्टर साहब के हमवतन और मौसूफ़ के एक करम फरमा के साहबज़ादे थे। ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मुझे मौसूफ़ से मिला दें। यानी जो मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर असलम फ़रग़ी, उन्होंने अपने एक दोस्त से, जो डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान साहब के एक हमवतन भी थे और उनके एक जानने वाले के, एक मेहरबान के साहबज़ादे भी थे, उनके बेटे थे। इस तरह से डॉक्टर असलम फ़रग़ी ने, जो मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान साहब से मिलना चाहा। चुनांचे एक शाम हम दोनों उर्दू कॉलेज गए। फाटक ही में एक साहब से मुलाकात हुई। कॉलेज के मेन एंट्रेंस पे ही एक साहब से मुलाकात हो गई। लंबा कद पर बनाए इनके सारे खम, दोहरा बदन के तलब इल्म दरियाज खस्तगी से महफूज रहे। कि उन साहब का, जिन साहब से मुलाकात हुई, उनका कद लंबा था, लेकिन बर बनाए इनके सारे खम। बर कहते हैं किसी इंसान को, किसी बंदे को इनकिसार की वजह से, अपनी आजिज़ी की वजह से झुका हुआ हो, या उसने अपने आप को थोड़ा सा खम दिया हुआ हो। दोहरा बदन से मुराद है जिस्म का मोटा होना या फरबा होना। तलब इल्म व रियाजत में खस्तगी से महफूज रहे। पढ़ने में इतने मसरूफ़ रहे कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस पे शायद इतनी तवज्जो नहीं दे सके। बहुत हैंडसम नहीं नजर आते थे, थोड़े मोटे थे। गोल चेहरा, दायरे शरीयत की हदूद का तर्जुमान, आँखों में शर्मो हया और मार्फत की कंदीलें रोशन। चेहरे से ही बहुत शरीफ, नेक और शरीयत पर चलने वाले इंसान नजर आते थे। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद। सूरह फतह की आयत नंबर 29 है ये, और इसका तर्जुमा है कि सुजूद के असरात उनके चेहरे पर मौजूद थे। यानी यह आयत उन लोगों के लिए नाजिल हुई जो लोग नमाज के पाबंद होते हैं, उनके माथे पर ये निशान नेकी की अलामत के तौर पर ज़ाहिर हो जाता है। माथे के ऊपर एक ब्लैक निशान होता है, सिजदे की वजह से, नमाज पढ़ने की वजह से वो उनके चेहरे पर मौजूद था।
रऊनत की सरकोबी के लिए तुर्की टोपी से मुज़य्यन। रऊनत कहते हैं तकब्बुर को या खुद परस्ती को, खुद पसंदी को। उसकी सरकोबी के लिए यानी उसको रोकने के लिए, अपने आप को गुरूर से बचने के लिए तुर्की टोपी पहनते थे। सर पर हलक के आसार, हलक कहते हैं बाल मुंडवाने को, यानी सर के ऊपर उनके गंजे होने के आसार थे। महासिन में पाकीज़गी का हुस्न, यानी उनके सीरत और किरदार में पाकीज़गी का हुस्न नजर आता था। गंदमी रंगत में तमानियत की झलक, गंदमी रंगत यानी उनका जो कॉम्प्लेक्शन था वो व्हीटिश सा था, गंदमी सा रंगत थी। तसल्ली या सुकून उनके अंदर, कल्बी इत्मीनान बहुत था, उसकी झलक महसूस होती थी। मामूली सी सूती शेरवानी, यानी बिल्कुल आम सी कॉटन की शेरवानी, शेरवानी एक खास लिबास होता है। अलीगढ़ कट पजामा, पाँव में सादा सी गरगाबी, गरगाबी कहते हैं एक आम सी चप्पल को, लेस स्लीपर आप कह सकते हैं। मेरे दोस्त उन्हें देखकर ठहर गए, यानी रुक गए। अदब से सलाम किया, मुझसे कहा डॉक्टर साहब से मिलो। यहाँ ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे के ताल्लुक इन दिनों रेडियो से था, जिसके ग्लैमर का चर्चा कुछ ज़्यादा ही था। तो ये हैं डॉक्टर साहब, खैर चलो यूं ही सही, कुछ दिनों दुर्वेशों की सोहबत में ही सही। मुमकिन है तुम भी फैज़ाने नज़र से राह रास्त पर आ जाओ, वरना ऐसे बिगड़े कहीं संभलते नहीं। यानी ये मुसन्निफ़ अपने बारे में कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब को देखते ही ये हैरान रह गए। उनके ग्लैमर का चर्चा कुछ ज़्यादा ही था, उनके बारे में सुनना काफ़ी ज़्यादा था। डॉक्टर असलम फ़रख़ी जो मुसन्निफ़ हैं वो दिल में सोचने लगे तो ये हैं डॉक्टर साहब, तो चलो यूं ही सही, इन दुर्वेशों, इन बुज़ुर्गों की सोहबत में रहकर, इनके साथ रहकर हम भी राह रास्त पर आ जाएंगे, वरना ऐसे हम बिगड़े कि फिर अब कहाँ संभलते हैं। क्लास शुरू हुई। डॉक्टर साहब ने लिसानियात का पर्चा शुरू किया। नया मजमून, मुश्किल और अदक, मगर पहले ही दिन ये अंदाज़ा हो गया कि डॉक्टर साहब इस जदीद इल्म पर मुकम्मल उबूर रखते हैं। अदक के मायने हैं यहाँ पर पेचीदा या दुश्वार, उबूर हासिल करना यानी महारत रखते हैं। अहमद हमदानी, सैयद करीमुद्दीन, अकबर काज़मी हमदर्स थे। ये तीनों डॉक्टर असलम फ़रख़ी के साथी यानी हमजमात थे और डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब के स्टूडेंट्स थे। सब डॉक्टर साहब के तबाहरे इल्मी से मशहूर हो गए, यानी जो डॉक्टर साहब की इल्मी काबिलियत थी उससे सब सहरज़दा हो गए, यानी उसके जादू में चले गए, उसके सहर में खो गए। फिर जब डॉक्टर साहब ने मोमिन का एक कसीदा शुरू किया, मोमिन ख़ान मोमिन एक बहुत मशहूर शायर हैं और उनकी कसीदा गोई भी, तो उनकी एक शायरी उन्होंने पढ़ना शुरू की तो अपनी सतही लियाकत का भरम भी खुल गया, यानी हमारी जो थोड़ी सी इल्मी काबिलियत है वो उसका भरम भी खुल गया। बड़ा नाज था कि फ़ारसी पर बड़ा उबूर है, मतलब हमें इस बात का बड़ा ज़ोम था कि फ़ारसी ज़बान पर बड़ा उबूर है, महारत हासिल है। उर्दू तो खाने ज़ाद मेरे आशियाँ की है, यानी मेरे उर्दू तो ज़बान ऐसी है कि जो, क्योंकि कौमी ज़बान है तो मेरे घर की है ज़बान, तो उसको उसमें तो मैं बहुत ही माहिर। मगर वो नातिया कसीदा ज़बाने लाल कहाँ और मिद्दहे ताजो खुरूस, गिरा है खाक पे क्या ताजे अफसरे काऊस। ज़बाने लाल कहाँ मतलब बयान करने से कासिर हूँ या बोल ना सकना, ज़बान का गंग हो जाना। और दूसरी तरफ मिदाह यानी तारीफ़ करने वाला, सताइश करने वाला। ताजे खुरूस कहते हैं जो मुर्ख का के सर का ताज होता है सुर्ख रंग का। गिरा है खाक पे क्या ताजे अफसरे काऊस, गिर गया है क्या मिट्टी में मिल गया है वो जो खुद को बहुत अफसर आला होता ओहदे पे समझता था। डॉक्टर साहब ने पढ़ा तो मालूम हुआ कि लियाकत किसे कहते हैं, यानी इल्मी काबिलियत किसे कहते हैं और इल्म किस चिड़िया का नाम है। आफियत इसी में नज़र आई कि बड़बड़ करने के बजाय क्लास में खामोश बैठो। आफियत कहते हैं इसी में भलाई नज़र आई कि बहुत ज़्यादा बोलने से बेहतर है कि खामोश होकर एक तरफ बैठ जाओ क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादे की कोशिश करते रहो। इस्तिफ़ादा यानी फ़ायदा उठाने का या नफ़ा हासिल करने की कोशिश करते रहो। और दूर रहने में आफियत के आसार, यानी जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा भलाई रहेगी। उधर डॉक्टर साहब के लुत्फ़ व करम की ये अर्ज़ानी, यानी डॉक्टर साहब जो हैं वो इतने मेहरबान थे कि उनकी तरफ से इतना फरमानी थी उनके करम की कि क्लास के बाद रोज़ाना चाय पिलाते, इल्मी गुफ्तगू करते। मुझे डॉक्टर साहब की शख्सियत इतनी दिलपजीर मालूम हुई, यानी डिलाइटफुल या पसंदीदा सी, उन्हें अच्छी लगी उनकी शख्सियत। मैंने बिरादरम वज चुगताई को, जो इस्लामिया कॉलेज में MA फ़ाइनल के तालिब इल्म और रेडियो में मेरे साथी थे, बिरादरम कहते हैं फ़ारसी ज़बान में भाई को। वजद चुगताई जो थे
وہ ایک بہت اچھے شاعر ہیں، ایم اے فائنل میں بھی پڑھ رہے تھے اور ان کے ساتھ ریڈیو کے ساتھی بھی تھے۔ اردو کالج گھسیٹ لیا۔ ہم دونوں ایک دن ہمت کر کے ڈاکٹر صاحب کے دولت قدے پر پہنچ گئے۔ یعنی یہ دونوں ساتھی جو ہیں ڈاکٹر صاحب کے گھر پہ چلے گئے۔ کسی دوسرے کے گھر کو احتراماً دولت قدہ کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا صوفی صاحب کے یہاں گئے ہیں۔ 3-4 دفعہ یہی ہوا۔ چغتائی ان دنوں جہانگیر روڈ پر رہتے تھے۔ اکثر اطلاع دیتے۔ ڈاکٹر صاحب سائیکل پر چلے جا رہے تھے۔ آخرکار ایک دن ملاقات ہو گئی۔ یہاں ڈاکٹر صاحب بالکل بزرگ خاندان کی حیثیت سے پیش آئے۔ چائے تو خیر معمولی بات ہے۔ شام کو بہت کم ایسا ہوا کہ ہم لوگ بغیر کھانا کھائے واپس آئے ہوں۔ کوئی تکلف نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے خود ہی دسترخوان بچھایا، سالن، روٹی، دال، سبزی لائے۔ سب نے بڑے سکون سے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ سیر ہو کر کھانا کھانا یعنی پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ مگر ڈاکٹر صاحب اپنے لیے قلت طعام کے قائل ہیں، یعنی تھوڑا کھانا کھانے کے قائل ہیں۔ خود کم کھاتے ہیں، دوسروں کی تواضع زیادہ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ہر چیز ہماری طرف بڑھا رہے ہیں اور اصرار کر رہے ہیں۔ ایک شام میں حاضر ہوا۔ ڈاکٹر صاحب تنہا تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے اندر گئے، پھر چائے کی 2 پیالیاں لیے ہوئے باہر تشریف لائے۔ میں نے دریافت کیا، یعنی میں نے پوچھا کہ استانی اور حاجرہ تو ہے نہیں، چائے کیسے بن گئی؟ ارشاد ہوا میں نے بنائی ہے۔ میں حیرت سے ڈاکٹر صاحب کو دیکھتا رہ گیا۔ ایک ادنیٰ شاگرد کے لیے یہ اہتمام، یعنی ایک عام سے شاگرد کے لیے اتنا اہتمام۔ کالج میں ڈاکٹر صاحب شفیق اور ہسمکھ استاد کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہاں ہسمکھ سے مراد مسکراتا ہوا چہرہ ہے۔ زہد و ورع یعنی پرہیزگاری اور تقویٰ اپنی جگہ، مگر طلبہ اور اساتذہ کے کرکٹ میچ میں لڑکوں نے ڈاکٹر صاحب کے پیروں میں پیر بھی باندھے اور ڈاکٹر صاحب نے ہنسی خوشی کریز میں کھڑے ہو کر بلہ گھمایا۔ ایک بار سندھ کے کسی کالج کے ایک استاد مجھ سے ملنے آئے۔ کچھ تحقیقی کام کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا حوالہ دیا۔ چند کتابیں درکار تھیں، یعنی انہیں کچھ کتابیں چاہیے تھیں۔ میں نے خوشی خوشی کتابیں ان کے حوالے کر دیں۔ بہت دن گزر گئے، کتابیں واپس نہ پہنچیں۔ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب سے ذکر کیا کہ بہت دن ہوئے فلاں صاحب آپ کے حوالے سے کچھ کتابیں لے گئے تھے۔ فرمایا میں انہیں جانتا نہیں ہوں، تاہم اگر میرے حوالے سے کسی کا بھلا ہو جائے تو کیا مضائقہ ہے۔ مضائقہ کے معنی ہوتے ہیں حرج یا قباحت۔ پھر کہا بمقدور ہر شخص کی مدد کرنا چاہیے، یعنی جہاں تک ممکن ہو سکے ہر ایک کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ جس کی مدد کریں گے ممکن ہے کہ وہ آئندہ کسی اور کی مدد کرے اور سلسلہ جاری رہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے بزرگوں کا غیر معمولی احترام کرتے ہیں۔ والدہ جب تک حیات رہیں، یعنی ان کی والدہ جب تک زندہ رہیں، انہی کے ساتھ رہیں۔ بڑی خدمت کرتے تھے ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کے برادر بزرگ مزاج کے خاصے کڑوے تھے۔ صاحب ان کا اتنا احترام کرتے تھے کہ حیرت ہوتی تھی۔ میں نے دونوں بھائیوں کو یکجا دیکھا ہے، یعنی دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ دیکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہیں کہ بچھے جا رہے ہیں، بھائی صاحب ہیں کہ اپنی جگہ چھوٹے بھائی کی عظمت کو سمجھ رہے ہیں مگر خاموش ہیں۔ خندہ جبینی یعنی خوش اخلاقی بزرگوں کا شعار ہے، یعنی طریقہ ہے، وتیرہ ہے یا انداز زندگی ہے جس طرح سے زندگی کو گزارا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے یہاں خندہ جبینی بھی ہے اور حصے مزاح کا لطیف اظہار بھی۔ حصے مزاح کا لطیف اظہار سے مراد ہے سینس آف ہیومر ان کا بہت اچھا تھا۔ ایک دوست کی بہن کے لیے سندھ یونیورسٹی کے ایک استاد کا رشتہ آیا۔ رقیہ کے مطابق وہ صاحب پروفیسر بھی تھے اور ڈاکٹر بھی، یعنی جو انفارمیشن انہوں نے دی رشتے کے لیے اس کے مطابق وہ صاحب پروفیسر بھی تھے اور ڈاکٹر بھی۔ دوست نے مجھ سے معلومات کے لیے کہا یہاں ملا کی دوڑ مسجد تک، یعنی ایک محاورہ ہے کہ بس جو کام کہا ہے وہ فوراً وہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس ہی جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کو خط لکھ دیا۔ تیسرے دن جواب آیا، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان صاحب کو پی ایچ ڈی بھی کرا دے، پروفیسر بھی بنوا دے اور دوسری شادی بھی انہیں راس آئے۔ کیا لطیف پیرایا ہے، یعنی کس خوبصورت انداز میں انہوں نے ساری خوبیاں خامیاں ان کی بتا دیں۔ ہنسی ہنسی میں سب کچھ ہے، کوئی شدت، طنز یا درستی نہیں۔ درستی کہتے ہیں سختی کو یا غصے کو۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ ڈاکٹر صاحب جس موضوع سے واقف نہیں یا جس موضوع سے انہیں دلچسپی نہیں اس کے بارے میں کبھی گفتگو نہیں کرتے، صاف کہہ دیتے ہیں بھائی میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ افسانوی ادب کے بارے میں جب بھی بات چھڑی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میرا یہ میدان نہیں،
بہتر ہے کہ آپ کسی اور سے رہنمائی حاصل کر لیجیے۔ بظاہر یہ بات بہت عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ہم تو بزوم خویش ہمادانی اور ہما اوست کے نظریے سے بزوم خویش کہتے ہیں اپنی قابلیت پر تکبر یا غرور کرنا، جیسے سب کچھ جانتے ہیں۔ ہمادانی یعنی سب کچھ آتا ہے، سب کچھ وہی جانتے ہیں، اور ہما اوست یعنی سب کچھ وہی جانتا ہے خدا کے بارے میں ایک فلسفیانہ سوچ رکھنا۔ ہما اوست کے نظریے پر عامل ہیں، یعنی اس نظریے پر عمل کرتے ہیں، مگر ڈاکٹر صاحب ہیں کہ ہما ازوست کہہ کر دامن بچا لیتے ہیں، یعنی سب کچھ اسی سے ہے۔ اللہ کے بارے میں ان کی بھی ایک فلسفیانہ سوچ تھی۔ ڈاکٹر صاحب کا لباس ہمیشہ سادہ رہا، سادہ شیروانی، سفید کرتا یا قمیص، لٹھے کا پاجامہ، شیروانی کے کپڑے میں کوئی اہتمام نہیں۔ مدتوں ترکی ٹوپی پہنی، اب کپڑے کی ٹوپی پہنتے ہیں، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، دوسروں کو زحمت نہیں دیتے۔ ایک دن دوپہر کو میرے یہاں قدم رنجہ فرمایا، یعنی میرے گھر تشریف لائے، میرے گھر آئے۔ پسینے میں شرابور ہو رہے تھے۔ شرابور کا مطلب ہے بھیگے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد غسل خانے تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد میں غسل خانے میں گیا تو دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے بنیان دھو کر لٹکا دی ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ خدمت کے لیے ہم لوگ موجود ہیں۔ ارشاد ہوا، اپنا کام خود کرنا چاہیے، دوسروں کو زحمت دینا اچھا نہیں لگتا۔ ڈاکٹر صاحب کی سادگی اور انکساری کی کیفیت تو یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے ان کے لیے رکشہ روکا۔ آپ نے سفید داڑھی والے معمر رکشہ ڈرائیور کو دیکھا تو فرمایا، معمر کہتے ہیں عمر رسیدہ یا بہت زیادہ بڑی عمر والے، دیندار آدمی معلوم ہوتا ہے، اور بڑھ کر اسے سلام کیا۔ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ سلام میں سبقت فرماتے تھے، یعنی پہلے پہل کرتے تھے سلام کرنے میں۔ بظاہر یہ چھوٹی سی بات ہے، مگر اسی چھوٹی سی بات سے انسان کے کردار اور مزاج کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کیجیے، اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ بہت شکریہ۔